कूल नाश हेले धर्म नष्ट हुए। देखंतु कूल अर्थ कौन ना आमर पूर्व पुरुषर जो परंपरा आमर जेजे बापा बापा जमती चली आसुले तो आमे वर्तमान सेमिति चलुचंती। आमे एबे अत्यधिक आधुनिक हो गले माने मनमुखी आमे चलुचंती मनमुखी खाद्य खाउचंती। तो से जिनस गीतार आज आम पढ़ा कूल केमिति नाश हेले धर्म नष्ट हुए। तो देखो तो आउ गोटे कथा आपको कहूँ आमे काहाकू धर्म कहवा आ काहाकू अधर्म कहवा जी जो काम करे ताकू से धर्म लगे। मन कर मु चोरी करुच्ची सेटा मोर धर्म बोली मु निजे भावी सेटा मु समस्त कह मु ठीक काम करुच्ची भूल काम करूनी कि जहाँ घर चोरी करुच्ची सी कौन कह मु भूल काम करुच्ची तो सेटा मु केमी जानिबी मु चोरी करुच्ची माने मु धर्म करुच्ची कि अधर्म करुच्ची। देखो आज्ञा प्रत्येक मनीषर धर्म आउ अधर्म ताकू शिखाए किए गीता। गीतार लिखाई आमर कोटा करिवा धर्म कोटा करिवा अधर्म कहीं मनुष्य जो काम निजे करे से निज को ठीक बोली भावे निज काम को ठीक बोली भावे से कभी निज को भूल भावे ना। जो निज को भूल भावु था तो ये समाज में मनुष्य खराब कर्म कर चोरी कर डकायत कर। तो तेणु करी धर्म अधर्म विषय बहुत व्याख्या अच्छी। एक्चुअली धर्म कौन आउ मनुष्यर अधर्म कौन आमको शिखाऊँ गीता। जदि आपण माने गीता पढ़िया चाहूँगी जदि आपन गीता बही दरकार अच्छी तो मत कमेंट करूँ मु आपको पठेदेवी आपण मैंने पढ़े। आपको बही पठेया बही कौटी खोलिकी पढ़िया दरकार ना गोटे पीडीएफ मु पठेबी से पीडीएफ मोबाइल आप जोटी बसवे ओपन करेंगे गोटे श्लोक पढ़ी पारे जिते पारे पढ़ी पारे। नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल समस्त को। वर्तमान मु गीता ज्ञान सहित आसी पहुंची जाइए आपण सामने एवं मो पाखे अच्छी गीता बही आपको गीता ज्ञान आज शुणेबी। गीता ज्ञान मो पाखे आज अच्छी 40 नंबर श्लोक मु आसी 40 नंबर श्लोक पहुँचले आपंकर आशीर्वाद रु। तो आज आम 40 नंबर श्लोक पढ़ा केमिति कूलनाश हेले धर्मनाश हुए से विषय पढ़िया बहुत सुंदर विषय अच्छी आपण मैंने शुणु। तो मु 40 नंबर श्लोक आरंभ करने पूर्व फास्ट मोर गुरुदेव मुझे प्रार्थना करी तापर आरंभ करी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मु मोर एवटू मोर गुरुदेव को प्रणाम करुच्ची कहीं मन भक्ति थे तुम्हें जोटी भी थाओ तुमर गुरुदेव को तुम्हें पूजा कर तुम भगवान तुम्हें प्रार्थना कर। तो आम भावान जे गुरुदेव आम पाखे ना माने आम भक्ति कर ना आज्ञा गुरुदेव जोटी भी था आम पूजा कर। बर्तमान मो पाखे अच्छी 40 नंबर श्लोक गीता ज्ञान प्रथम अध्याय 40 नंबर श्लोक आ पृष्ठा नंबर हूँ 63। आपण मैंने पृष्ठा 63 जाए चेक करेंगे मुझे भूल कहूँ। तो ये पढ़ी आपण सामने कूल क्षये प्रणश्यन्ति कूल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कूलं कृतोष्णम धर्मो भी भवत्युत। देखंतु कौन देखी ना ये कूल क्षय हेले केमती धर्म नष्ट होउची। फास्ट ये जो शब्द मु पढ़ी ए शब्दर मीनिंग टी आम बुझा कौन लिखाई कूल क्षय अर्थ हूँ कौन कूलर नाश तापर सनातना सनातना हूँ कौन सनातन धर्म आमे समस्ते सनातन मन रखिए आम धर्म यदि किए आमको पचार तो आम कौन कहवा आम हिंदू कहते हिंदू कहीपर प्लस आम सनातनी फास्ट आम सनातन ही कहवा आम समस्ते कहते सनातनीर वंश। तापर कूल धर्मा हूँ कूलर धर्म को कहते संस्कृत लिखाई कूल धर्मा। तापर प्रणशंति अर्थ कौन ना प्रणशंतिर अर्थ हूँ नष्ट नष्ट को ये नष्टर प्रणशंतिर अर्थ हूँ नष्ट हो जाए। तापर धर्मे धर्मे तो जानते धर्म आउ नष्टे आउ गोटे वाल लिखाई नष्ट हो गले। कृतस्नम अर्थ हूँ समुदाय कृतस्नम समुदाय कूलम कूलम हूँ कूल को अधर्म हूँ पाप उच्च हूँ मध्य अभिभवती विशेष भाव में व्यापी जाए। देखु कौन है ये जदि आमर कूल द्वारा पाप हो गला आमर परंपरा पाप हो गला तो आम सनातन धर्म नष्ट हो जाए।
तो ये केमती सजेकी लिखा है देखु ना कूल नाश हेले सनातन कूल धर्म नष्ट हो जाए। धर्म नष्ट हो गले समुदाय कूल को पाप मध्य विशेष भाग में व्यापी जाए। देखुं तो आम सब मन रखा आमर परंपरा आमर कूल व्यवसा आमर कौन निजर जो आचरण व्यवहार निजर पूर्वपुरुषंकर जो तैयारी कर परंपरा सबको आम रखा भांगानी किंतु आम बर्तमान एत आधुनिकरण हो गलानी जे बर्तमान आम कूल परंपरा सब भूली जाऊँच जहाँ मनमुखी आउटा आमर पापर भागी जाऊँगी से पाप द्वारा आमर धर्म नष्ट हो जाऊँगी। तो ये केमती सुंदर भाव में व्याख्या कराई मुझे सामने पढ़ुची कहीं मनरू कहले मनरू कहीं कहि जोटा पढ़ाई व्याख्या से आपको शुणेबी तो आपन को लगे भल आउ गीता आप बसिक शुणी पारे पूरा बही पृष्ठा जहाँ अच्छी मु सेम टू सेम आपण सामने रखुची मुझे केवल माध्यम गीता पृष्ठा को आपण सामने रखिबार मु कौन ज्ञानी नुहे मु कौन कौन गोटे प्रवचक नुहे मु साधारण मनीष आपन जमती मुझे मु खाली मोर कौन ज्ञान ना मो मनरू किसी भी कहार मोर कौन अधिकार ना जोटा गीता लिखाई मुझे सामने खाली प्रेजेंट करुचे मुझे माध्यम आपण सामने गीता बही रखा जेहेतु आपण समय पाऊना गीता टी पढ़ी पारना तो केतले मोबाइल तो सब देखुं जो बसिले मोर भिडियो यदि आपण आखिरे टे पड़ी तो आपण आटलिस्ट गोटे श्लोक तो पढ़िया से पढ़ीदे से बाहाना कि तार व्याख्या देखिपारे ना से मोर उद्देश्य आउ कि कौन लिखाई प्रश्न ना सनातन कूल धर्म क्यों धर्म मान को कहती एवं कूल नाश द्वारा धर्म किपरि नाश हुए। देखो आर व्याख्या केमती कराई सनातन धर्म क्या कहती आ कूल नाश द्वारा धर्म केमती नष्ट हुए पढ़ा ना निज निजर कूल परंपरा रे चली आसुथिबा जो सब शुभ श्रेष्ठ मर्यादा थाए जहा द्वारा सदाचार सुरक्षित हुए एवं कूलर स्त्री पुरुष मानक मध्यरे अधर्म प्रवेश करि पारे नाही से सब शुभ और श्रेष्ठ कूल मर्यादा को सनातन कूल धर्म कहते। देखले तो माने जो आमर पुरुष आ स्त्री माने एबे जो अधर्म करूचंती विवाह परे स्त्री जाउछ अन्य पुरुष कतिकी आ स्वामी जाउछ अन्य नारी पाखक ये सब कौन धर्म नष्टर प्रभाव कूल नाश एमाने करि सारे तो से कथा कहते जो कूल जो परिवार रे जो वंश रे स्त्री आ पुरुष दी जन यदि स्वच्छ रे यदि से द्वारा कौन पाप हम ना तो आम धर्म बंचिक रहा हूँ कूल धर्म बुझे तो तापर कौन देखिए कूलर नाश द्वारा जितेबाला यही कूल धर्म जानी रक्षा कर कूल बुद्ध माने मरी जाती सेतबले अवशिष्ट रही बालक और स्त्री मानक मध्य उपरोक्त धर्म स्वाभाविक रूप से रही पारे ना जितेबाला आमर पूर्वपुरुष मैंने मरी जाऊँच जेजे बापा समस्ते बापा मरी जाते से कौन आम धर्म को आम ऊपर छाड़ देकी गले किंतु आमे से धर्म को आग को बढ़ाया जगार से मरीगला आम से स्टॉप कर दूँ आम धर्म आम भूली जाऊँ से कथा कहला। पुणी प्रश्न आसला कौन धर्म नाश हो समुदाय कूल विशेष रूपे पाप व्यापी जाए यार कहबार अभिप्राय कौन ना कहीं कहुच धर्म नाश हो गला समुदाय कूलर कूल पाप व्यापी जाए कहीं कथा कहला पढ़ा ना अधर्म दूरे रहा एवं धर्म को सुरक्षित रखिबारे समर्थ हेबा निमंते 5 गोटी हेतु रही। देखु आमे केमिति धर्मरु सॉरी अधर्मरु दूरे रहिबा आ धर्म को रक्षा करिबा बा धर्म को सुरक्षित रखिबा से विषय में 5टी कथा कहला कौन कही ईश्वर भय ईश्वर को आम भय करवा केमिति मन कर मुझे चोरी करुच्ची डकायत करुच्ची मोर भय रहिबो कि मुझे चोरी करी खाली क्या मर्डर करी तो भगवान मुझे दंड देवे तो ईश्वर भगवान प्रति भय निश्चिंत भाव रहा दरकार प्रत्येक मनुष्य शास्त्र अनुशासन शास्त्र क्या कहला ये गीता भागवत रामायण ये सब शास्त्र शास्त्र अनुशासन शास्त्र जहाँ लिखाई आम मानिबा तो से कहला शास्त्र अनुशासन तापर कहला कौन कूल मर्यादा नाश होबार भय 3 हूँ कौन कि मुझे कर्म करुच्ची मो मन में भय थी कि काली मो बापा को लोक मैंने कौन कहे मोर जेजे बापा को लोक मैंने कौन कहे मो कूलटा मोर जो परिवार भितर जो कूल जो परंपरा
ସେ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କାଳେ କି, ସେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ 5 ରହୁଛି ଶାରୀରିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅନିଷ୍ଟର ଆଶଙ୍କା। ଶାରୀରିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ତାକୁ ବି ମାନେ এইটা ବି ଆମେ ମନରେ ଭୟ ରଖିବା କି ମୁଁ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛି, ମତେ କାଲି ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ବ୍ୟାଧି ମାଡ଼ି ଆସିବ, ମୋର କଣ ଯୋଉ ପଇସାର ଇନକମ ହଉଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ବି ଭୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେତୁ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକାର ଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ତାହା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ କୁହାଗଲା, ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ନିୟମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଧର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଚୋରି କଲେ ତାକୁ ଜେଲରେ ପଶେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ପୁଅ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଦେଲା, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିଦେଲା, ତାକୁ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜେଲରେ ପଶେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି? ପଶେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯଦି ବି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପଶେଇଲେ ସେ 2 ଦିନ ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ରେପ୍ କରିଦଉଛି ତାକୁ ଜେଲରେ ପଶା ହେଇଯାଉଛି, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଇନ କି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଇନ କି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ତାପରେ କଣ କୁହାଗଲା, ଶାରୀରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିଷ୍ଟର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ହୁଏ। କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯେ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମୁଦାୟ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ଥାଏ। ଯେଉଁ ସମାଜ ବା କୁଳରେ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ଶୁଭ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମାଜ କୁଳ ଲଗାମଛଡ଼ା ମାତୁଆଲା ଘୋଡ଼ା ପରି ଯଥାଚାରୀ ହୋଇଯାଏ। ଯଥେଚ୍ଛାର କୌଣସି ନିୟମ ନ ମାନି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଆସିଯାଏ, ସେହି ସମାଜର ବା କୁଳରେ ସହଜରେ ସର୍ବତ୍ର ପାପ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଳ ପରମ୍ପରା, କୁଳ ବେଉସା ଯୋଉଟା ଆମର କହନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଯୋଉ କମ୍ହାର ଶାଳ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କର କୁଳ ବେଉସା ହଉଛି କମ୍ହାର କରିବା। ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ସେମାନେ କମ୍ହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବେଉସା ହଉଛି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବାରିକ ମାନେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯିଏ ବାରିକ ସିଏ ହିଁ ଚୁଟି କାଟିବ, ସିଏ ହିଁ ସେଲୁନ କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଆସି ବାରିକ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଲରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଲର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ନିଜର କୁଳ ବେଉସା ନିଜର ପରମ୍ପରା ଭୁଲିଗଲେ କେବଳ ପଇସା ଲୋଭରେ। ଭାଇ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ହିଁ କରିବି। ମୁଁ ଯେତେ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲେ ବି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ବି କେବେ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରିପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଦାମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥିଲା, ସେ କୁଳ ବେଉସା ଭୁଲିଥିଲା, ସେ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରିଥିଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ପାପ ଏବେ ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ ଆମର କୁଳ ପରମ୍ପରା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର କୁଳ ବେଉସାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର କୁଟୁମ୍ବକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇ, କୁଟୁମ୍ବ କଣ ଗୋଟେ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯିଏ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବାରିକ କାମ କଲେଣି, ଯାଇକି ପାର୍ଲର କଲେଣି, ଆଉ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ସେ କଂସେଇ କାମ କଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଜଣେ ଯିଏ ଖଣ୍ଡାୟତ, ଯିଏ ସନାତନ ଧର୍ମୀ, ଯିଏ ଆମର ମଣିଷ, ଆମର ତ ଏକରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ କଣ କଂସେଇ, କଂସେଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ କଂସେଇ ହେଇଗଲେ। ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ମାନେ କଂସେଇ ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଜଣେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଥିଲା କଂସେଇ, ସିଏ ହିଁ ଯାହା ମାନେ ଆମର ପରମ୍ପରା କହୁଛି ଆଗରୁ, ମାନେ ଏମିତି ତ ଆମର ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ କିଛି କିଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଖାସି ଫାସି ସବୁ କାଟନ୍ତି, ଛେଳି ବେଳି କାଟନ୍ତି, ଜଣେ ଥିଲା ତାଙ୍କର କି ସେଇ ଲୋକ କାଟିବ, ଆଉ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ଏବେ ସମସ୍ତେ କାଟୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା, ଏବେ ସମସ୍ତେ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ପାପ ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପୁଛି, ମେନ୍ ତ ମଣିଷ ଏବେ କଂସେଇ ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉଟା କି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଛେଳି ହଉ କୁକୁଡ଼ା ହଉ କାଟିବା କଥା କି, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା କଥା କି, କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପାପର ସର୍ବନାଶର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଆମେ ହିଁ ନିଜକୁ ସର୍ବନାଶ କରୁଛୁ, ଆମେ ହିଁ ପାପକୁ କଣ କରୁଛୁ, ଅଧିକ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିଦଉଛି। ସେ କଥା କୁହାଗଲା, ନିଜର କୁଳ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାର ହିସାବରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପରମ୍ପରା କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ଢାଞ୍ଚା, ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂଜା କରିବା, ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ,
ସେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେନି, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ରଖିଦେବା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସମୟ ଏବେ ଇସାରା ଦେଲାଣି। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଥିଲା, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଭଲ ବିଷୟଟି ପଢିଛି, ଭଲ ଶ୍ଲୋକଟି ପଢିଛି, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଟିକେ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଦେଖା ହବା କାଲିକି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସହିତ 41 নম্বର ଶ୍ଲୋକ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ମୋର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।